Fish on. Wala. Angit. Wala. Para fish on. Angit to nila. Ito. Fishing me guys. So wari ka ba itong mga tropa na to? Hey guys, nasad. Welcome to my vlog. Sila na side. So try na mo dito sa unahan. Dito mo napit. Sit up sa may balik. Sila. Kaya mga kasima. Aray namin. So good na. Tournament. Si Kabungal. Master yun. Tapos na dua dito sabay. Slow. Yan, dua sila. So dire mi yung tapok mi diri. So dira mo spot, dire mi labay. So tara to, unsay makuha na to. Let's go. Yan kasi mo first cast ta. Asal first cast niya ta. Layo gid dara. Ha? Tay layo ajud. First cast. Yun. Gosh, yung fish on day mga kasima. Gikao na din niya di ay. Oh, siya arolo. Sangit. Wow! First time. So, sangit si Master Juan. Yun. Birada. Yun. Kasta. Allah. Sige mas, bira mas. Bira mas. Ala, kusgano. Big fish bang. Sangit. Sig suksok niya, sig lapo. Isda to, gisangit na to niya. Ito ara fish on. Fish on. Fish on. Wala na kabuhi, kabuhi wala. Fish on eh, fish on. Triple tail wrasse. Mayoy. Ngani ding isda diri. Fish on. Ay, nagsukuldra. Wrasse, nasad. Mas, ako kanina mas. Kasta balik. Tapos wala to na to. Oh. Oh, sangit gila. Ang dag ko.